আজকের যে গল্পটা আপনাদের শোনাতে চলেছি এটা কোনো থাইল্যান্ডের গল্প নয়, কিংবা আফ্রিকা মহাদেশের মাসাই উপজাতির গল্পও নয়। আজকের সম্পূর্ণ গল্পটাই আমাদের পশ্চিমবাংলার বোলপুর শান্তিনিকেতন শহর থেকে একটু দূরে একটি আদিবাসী গ্রামের। আপনারা এই ভিডিও থেকে জানতে পারবেন জঙ্গলের আদিবাসীরা কিভাবে জীবনযাপন করে, কিংবা এই ভিডিও থেকে আপনি শিখে নিতে পারেন আপনি যদি কোনো জঙ্গলে হারিয়ে যান, অন্তত কিছুদিনের জন্য ওই জঙ্গলের মধ্যে কিভাবে আপনি বেঁচে থাকবেন, কিভাবে আপনি সারভাইভ করবেন, অর্থাৎ ওই জঙ্গলে আপনি কিভাবে লড়াই করে বেঁচে থাকবেন। এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনি শিখে নিতে পারবেন। আসলে আমি বলতে চাইছি এই ভিডিওটা আপনার কোনো না কোনো দিন কাজেও লাগতে পারে। তাই দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা এই ভিডিওটি সম্পূর্ণটাই দেখুন। ভিডিওর শুরুতেই যে ছেলেটাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই ছেলেটা হচ্ছে সেই গ্রামেরই একটা আদিবাসী ছেলে, এবং দেখা যাচ্ছে তার হাতে কিন্তু একটা দড়ি ঝুলছে। আসলে সেই দড়িটাকে যদি ঠিকমতো লক্ষ্য করা হয়, অর্থাৎ আপনারা যদি ঠিকমতো সেই দড়িটাকে লক্ষ্য করে দেখেন, সেই দড়িতে ঝুলছে লম্বা একটা সাপ। अरे भैया ये कौन सा सांप है? कांचनजंगा एक्सप्रेस बहुत तेजी से लगता है। अरे बाप रे, ये कांचनजंगा एक्सप्रेस है? हाँ भाई। इसका नाम ही कांचनजंगा एक्सप्रेस है क्या? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इतना एक्सप्रेस है ना, वंदे भारत फेल। বন্দে ভারত ফেল? হ্যাঁ। अरे क्या দর্শক बोल रहे हो? মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে আমি বলছি, আপনারা এই ভিডিওতে যা যা দেখবেন, যা যা শিখবেন, সেটা যেন কোনো দিন বাড়িতে ট্রাই করবেন না। এই ভিডিওটি শুধুমাত্র আপনাদের এন্টারটেনমেন্ট করার জন্য তৈরি করা। मुश्किल है सब है ना, तो माने पकड़ो भाई, पकड़ो पकड़ो। हाँ, अरे बाप रे, इतना बड़ा सांप! ये खाल निकाल लिया क्या? हाँ। अच्छा, ये क्या करोगे? ये फेंक दोगे क्या? हम फेंक सकते हैं और ढोल बना सकते हैं। ढोल? हम्म। अच्छा, तो भैया आप देख सकते हैं, इससे आप ढोल भी बना सकते हैं। इससे तो गिटार वगैरह भी बनता है ना? हाँ हाँ हाँ। गिटार ऐसा टिडिंग टिडिंग करके। हाँ हाँ अरे अरे टूट जाएगा ये। আমি যখন মাঠের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন দেখছিলাম বেশ কিছুটা দূরে গুটি কয়েক ছেলে মিলে কিছু একটা টানাটানি করছে, এবং সেটা গর্ত থেকে টেনে বার করার খুব জোর চেষ্টা করছে। আমি এদিক সেদিক না ভেবেই চলে গেলাম তাদের কাছে। গিয়ে দেখি সর্প বাবা জীবন গর্তে ঢোকার সময় ধরা পড়েছে এদের হাতেই। ये पीछे का चीज़ आपको फेंकना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहीं पर इनका जहर रहता है। যে মুহূর্তে এই সাপটিকে গর্ত থেকে টেনে বার করা হচ্ছিল, সেই মুহূর্তের ভিডিওটা আমি আপনাদের দিতে পারলাম না, কেননা সেই মুহূর্তে আমার হাতের নাগালের মধ্যে কোনো ক্যামেরা বা কোনো ফোন ছিল না। কিন্তু তার পরবর্তী ঘটনাগুলো আপনারা আনন্দর সাথে উপভোগ করতে থাকুন আপনার ওই হাতের 6.8 ইঞ্চির ডিসপ্লেতে।
সাপটিকে পিস পিস করে কেটে লবণ আর হলুদের সঙ্গে ভালো করে মাখিয়ে গরম জলে সেদ্ধ করে নিতে হয়, তবেই সাপের যে আঁশটে গন্ধটা সেটা ধ্বংস হয়। सो गाइस फाइनली हो चुका है ये स्नेक का चिकन फ्राई, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये चिकन खाने वाले हैं
और मैं भी थोड़ा खा के देखूँगा कैसा लग रहा है, इसका टेस्ट किस तरह का है मैं भी देखूँगा। दोस्तों मैं पहली बार खा के देख रहा हूँ ये स्नैक का चिकन भी बोल सकते हैं, क्या बोलूँ यार, मीट बोलूँ या क्या बोलूँ पता नहीं चल रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ। ये स्नैक का जो सांप का चिकन है ये मैं पहली बार खा के देख रहा हूँ। खा के मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि कैसा लग रहा है, ठीक है। मैं दोस्तों खा के बता रहा हूँ ये स्नैक का चिकन कैसा लग रहा है खा के। दोस्तों खाने से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या बताऊं, ये इसमें ना हड्डियां ज़्यादा है, बहुत सारे हड्डियां हैं, लेकिन मांस बहुत कम है। पता नहीं यार कितने दिन से नहीं खाया होगा ये सांप, पता नहीं चल रहा है शायद अपुष्टि हो गया इसका। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और जो नया है इस चैनल पे वो थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो यही तक ही था, मिलते हैं अगले वीडियो पे। चलिए, भारत माता की जय।